Ampla kalap do. Ampla Plantation. Do Rabi Namaliu. Area mau mending sawok do kakao garden la. Kakao plantation na coconut. Kakao. Setelah mau fermentasi dora di mana? Mau buat mangga mau ya. Yang untuk fermentasi lebih ya. Halo. Kakao dry goods trade. Best. Kakao. Yang dry kakao ya. Very nice. Okay. Area. Belok mas inside no. Nice to side I'm not fermentary lab side lo up. Yung lab is finished na yan. Vlog actually started. One day lang ulit.